Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in our learning videos. In this learning video, I will explain how to ask and tell about days, months, year and dates. As usual in this video, I will explain three things, including the first, I will convey the basic competencies to be achieved. The second, I will explain the material and examples. And the third, I will provide practice questions to support understanding about the material. Okay, let's just look at the following learning video. Have enjoyed this video. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel video kami Edi Munif Channel. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana menanyakan dan menjelaskan tentang hari, bulan, tahun, dan penanggalan. Seperti biasa, di dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal. Di antaranya, yang pertama kami akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kami akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan yang ketiga, kami akan memberikan latihan-latihan soal untuk mendukung pemahaman materi. Baiklah, langsung saja kita simak video pembelajaran ini. Before we continue to watch this video, don't forget to click on the like, bell, comment, and subscribe button. In the basic competence that will be achieved after studying this learning video, we will be able to ask and tell about days, months, year, and dates. Dalam kompetensi dasar yang akan dicapai setelah kita mempelajari video ini, kita bisa menanyakan dan menjelaskan tentang hari, bulan, tahun, dan penanggalan. Before we discuss the material more and more, it is better if we consider the following dialogue example. Pay attention to pronunciation and intonation. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada baiknya kita simak terlebih dahulu contoh dialog berikut ini. Perhatikan pengucapan dan intonasi kata atau kalimat di dalam dialog ini. Carla, do you remember our plan? What date is today? Today is October 27th. It is Mr. Gated's birthday. What day is today? Today is Tuesday. How old is Mr. Gated now? Today is his 35th birthday, so he is 35 years old. We will give the surprise after the class ends. Okay, it is a good idea. Well, after we have seen the example of dialogue, now we will explain our material. Nah, setelah kita melihat contoh dialog tadi, sekarang kita akan jelaskan materi kita. The first explanation is about the day. What is the day? A day is a period of 24 hours, especially from 12 one night to 12 o'clock the next night. Pada penjelasan pertama, yaitu tentang hari. Apa itu hari? Hari adalah periode 24 jam, terutama dari pukul 12.01 malam hingga pukul 12 malam berikutnya. The number of days in English is the same as the days in Indonesian. There are 7 days of the week. Pay attention to the pronunciation and writing. Jumlah hari dalam bahasa Inggris itu sama dengan jumlah hari dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 7 hari dalam sepekan. Perhatikan pengucapan dan penulisannya.
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Next, what expression that we can use to ask and tell about the day? Check out the following expressions. Selanjutnya adalah ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk menanyakan dan menjelaskan tentang hari. Simak ungkapan-ungkapan berikut ini. What day is today? Today is Friday. What day is it? It is Friday. What day was yesterday? Yesterday was Thursday. What day was before yesterday? It was Wednesday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Saturday. What day will be after tomorrow? It will be Sunday. When do you usually get a flag ceremony? It is every Monday. Next, the second explanation is about the month. What is the month? Month is a period of about 4 weeks, especially one of the 12 periods into which a year is divided. Selanjutnya, penjelasan kedua yaitu tentang bulan. Apa itu bulan? Bulan adalah periode sekitar 4 pekan, terutama salah satu dari 12 periode, di mana dalam satu tahun itu dibagi menjadi 12. The number of months in year is 12 months, that starting from January and ending in December. Pay attention to the memorization and writing of the following months. Jumlah bulan dalam setahun ada 12. Yang dimulai dari bulan Januari dan diakhiri bulan Desember. Perhatikan pengucapan dan penulisan nama-nama bulan berikut ini. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Next, what expression that we can use to ask and tell about the month? Check out the following expression. Selanjutnya adalah ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk menanyakan dan memberitahu tentang bulan. Simak ungkapan-ungkapan berikut ini. What month is it now? It is October. What is the first month? It is January. What is the 12th month? It is December. What month is Independence Day of Indonesia? It is in August. What month is before June? Before June is May. When do the students start learning at the beginning of the school year? They start learning in July. Next, the third explanation is about the year. What is the year? Year is the period of 365 days or 366 days in leap years, starting from the 1st of January
ending in the 31st of December. Selanjutnya, penjelasan ketiga yaitu tentang tahun. Apa itu tahun? Tahun adalah periode 365 hari atau 366 hari dalam tahun kabisat, yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. In Indonesian, telling the year is different with English. There are several ways to say the year. Well, let's consider the following explanation. Dalam bahasa Indonesia, membaca angka tahun berbeda dengan bahasa Inggris. Ada banyak cara untuk mengatakan angka dalam tahun. Baiklah, kita simak penjelasan berikut ini. The first, years are normally divided into two parts. For example, 1832, 1650, 1979, 1945. Yang pertama adalah dengan cara tahun itu dibagi dua bagian. Misal, tahun 1832, 1832, tahun 1650, 1650, tahun 1979, 1979, tahun 1945, kita baca 1945. The second, a year ends in a number between 01 and 09. Then those last two numbers are pronounced O plus number. For example, 1703, 1905, 1804, 1609. Yang kedua adalah tahun yang berakhiran dengan angka 01 sampai angka 09. Maka dua angka terakhir dibaca seperti huruf O dan angka itu sendiri. Misal, angka 1703 dibaca 1703, 1703, 1905, 1905, 1804, 1804, 1609, 1609. Number 3, a year ends in number 00. We say as the number before 00 and then 100. For example, 1600, 1500, 1800, 1900. But for the year 2000, we say as the year 2000, not 2000. Yang ketiga adalah angka tahun yang berakhiran angka 00. Maka kita ucapkan angka sebelum 00 lalu 100 atau ratusan. Misal angka 1600, kita baca 1600, 1600, 1500, 1500, 1800, 1800, 1900, 1900. Tetapi untuk tahun 2000 kita ucapkan 2000, bukan 20, 100.
number 4. For the year 2001 to 2010, we normally say 2000 and plus number. For example, 2001, 2005, 2008, 2010. Yang keempat adalah tahun 2001 sampai tahun 2010. Kita ucapkan 2000 lalu diikuti kata N, lalu angka satuannya. Misal 2001, 2001, 2005, 2005, 2008, 2008, 2010, 2010. Number 5. For the year after 2010, we may say two different ways of saying the year. We can say 2000 plus number, or we divide into two parts. For example, 2011. We can also say 2011. 2014. We can say also 2014. 2020, we can say 2020. Yang terakhir, yaitu untuk tahun setelah tahun 2010, kita boleh mengucapkan dengan dua cara yang berbeda. Kita bisa mengucapkan yang pertama 2000 angka selanjutnya, atau tahun tersebut kita bagi menjadi dua bagian. Misal tahun 2011, kita bisa ucapkan 2011, 2011, atau 2011, 2011. 2014 kita baca 2014, atau kita bisa baca 2014. Tahun 2020 kita bisa baca 2020 atau 2020, 2020. Next, the last explanation is telling about the date. What is the date? Date is the day of the month or year specified by a number. Selanjutnya, penjelasan terakhir yaitu tentang memberitahu tanggal. Apa itu tanggal? Tanggal adalah hari dalam sebulan atau tahun yang ditentukan oleh angka. There are two ways of saying the date in English. Dalam bahasa Inggris, ada dua cara untuk mengucapkan dan menuliskan sebuah tanggal. The first is the American way. In writing, we write the month, then the day or the date using the ordinal number, such as June, it is the month, and then 12th, it is the ordinal number, then 2020 or 2020, it is the year. While for spoken we say June 12th, 2020 or June 12th, 2020. Yang pertama dengan cara Amerika. Dalam penulisan kita tulis bulan, lalu hari atau angka tanggal menggunakan angka bilangan tingkatan atau ordinal number. Seperti June, ini bulan, 12th,
tanggal atau hari dengan menggunakan angka ordinal number. Kemudian 2020 or 2020 ini adalah tahun. The second way is the British. In writing, we write the day or date number using the ordinal number, then the month, such as 12th, it is date or day, June, it is the month, 2020 or 2020, it is the year. While for spoken, we say the 12th of June 2020 or the 12th of June 2020. Cara yang kedua yaitu dengan cara British. Dalam penulisan, kita tulis dulu hari atau angka tanggal dengan menggunakan angka bilangan tingkatan atau ordinal number, lalu bulan seperti tanggal 12 Juni 2020. Sementara untuk pengucapan kita ucapkan the 12th of June 2020, tanggal 12 Juni tahun 2020. The note: for dates in spoken English, we always use an ordinal number for day. The months are always written in capital letter. Catatan: untuk memberitahu tanggal atau menulis tanggal, kita selalu menggunakan angka bilangan tingkatan atau ordinal number. Yang kedua, nama bulan harus selalu ditulis dengan huruf kapital di awal. Next, how do we ask for and to answer about the date? Check out the following expressions. Selanjutnya adalah bagaimana kita menanyakan dan menjawab tentang tanggal. Simak ungkapan-ungkapan berikut ini. What date is it now? It is October 21st, 2020. It is the 21st of October 2020. What is the date today? The date today is May 12, 2009. The date today is the 12th of May 2009. What is today's date? Today is March 30th, 1900. Today is the 30th of March 1900. What date is Independence Day? It is on August 17th. It is on the 17th of August. When were you born? I was born on September 6, 1985. I was born on the 6th of September 1985. Well, after understanding the explanation of asking and telling about days, months, year, and dates, now we try to do the following exercise. Oke, setelah kita memahami penjelasan tentang menanya dan memberitahu hari, bulan, tahun, dan tanggal, sekarang kita coba untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. A. Look at the calendar below, then answer the questions. Number 1. What day is today? What was yesterday? What month is it? What month is before it? What year is it now? What date is it? B. Look at the table below, then answer the questions. What date is Heroes Day?
What date is National Children's Day? When do we celebrate the National Education Day? When were you born? Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinauinggris.blogspot.com. Bye.